Okay, luister gou julle. I'm going to ask you guys that somewhere after first break, okay? Because it was very busy at the copying machine now, okay? So there's two things that I wanted to give you guys. 'n bladsydjie wat ek nou gaan doen, and then there's a revision exercise which I'm going to give you guys for this weekend. Maar dis nie huiswerk vir die naweek nie, nee. Dis 'n ekstra bladsy wat jy kan uitwerk, because next week what I'm going to do is I'm going to do that page in class. But I'm giving it to you guys beforehand, want wat help dit? Ek gee dit vir jou maandag en dan terwyl jy in die klas sit, kyk jy eintlik maar net wat ek gedoen het. The hele idea is for so you've got to go and practice at home, and then when you get here, you see how you were supposed to do it. So dan, okay? So ek wil hê jy moet daai vir gebruik vir hersiening. Ek gaan nie opcheck of jy dit gedoen het nie, because it's purely for you, it's extra. Okay. I mean, any guy's going to do it in class, maar jy gaan meer daaruit kry as jy dit voor die tyd gedoen het. Okay. Goed. So kom ons merk net geoefening 14, which we didn't get to yesterday. We're going to go through very slowly. Now, yesterday one of you said that we're the only class that actually did this, nee? Indien dit die geval is, dan glo vir my, ergens along the way hierdie jaar, gaan jy toch vir my dankie sê, nee? Because they might throw something like that in as a level 4 question, nee? En dan is dit hulle gaan vir jou van jou verwag om dit te kon aflei, maar dan het jy dit ten minste al gedoen. So dan hoef jy nie af te lei nie, dan weet jy. Okay, goed. Right. The first one. Ja. Kan ek dit vir julle net post of wil julle dit geprint hê? Kan ek dit maar net post? Okay, great. Maar hier is nog nie aan 'n plekkie, my skoon. Ja. Alright, so at 1.1, you had to show that the left-hand side is equal to the right-hand side. Nou, ek het nou eendag vir jou gesê, you can work with either one of the sides, and then we simplify and work with that one. Moenie dit doen nie. Kyk jy ewe om. Dan werk jy met hom, sodat jy kom tot hoe hy lyk aan die regterkant, byvoorbeeld, né? Okay, so the right-hand side over here was very simple already. So my conclusion is then, okay, rather work with the left-hand side, né? Nou wat ek doen is, jy gaan kyk dan na die linkerkant asof jy glad nie die regterkant gehad het nie. Yes. Ja. Okay, so I'm going to start, don't look at the yellow yet. So I've got to say, left-hand side is equal to. Hou sommer die deur oop teen. Linkerkant is gelyk aan, want dan weet ek met watter een van die twee jy werk, né? Okay. So if you look at the left-hand side, daai pers, dan, okay, ons het 'n breek en die onderkant van my breek is nie 'n rasionale noemer nie, né? Because if you look at the right-hand side, first things first, it's not in the form of a fraction, né? Okay. So die eerste ding is, gaan rationaliseer daai noemer. And that we have done before, né? Hoe gaan doen ek dit? I am going to multiply, and remember when we said we have more than one term like I have here, we said we multiply, if that was a negative, we multiply with a plus. Met ander woorde, jy vorm dan 'n verskil in twee vierkante at the bottom of that fraction, né? Okay. So the top part, if I were to multiply that 8 times the 1 plus 1 over square root 2, dan gaan hy mos nou net raak 8 maal 1 plus 1 op wortel 2. Nee. Okay, the bottom part, as ek daai twee met mekaar gaan maal, gaan dit mos nou verskil in twee vierkante wees, wat vir my sê die eerste term kwadraat minus tweede term kwadraat, nee. En, right, eerste term kwadraat, 1 kwadraat, gee nog steeds vir my 1. En dan, daai laaste term, as ek daar sou gaan sê, ek gaan hom net gou hier vir jou langs die kant doen, sê nou maar dit is 1 op wortel 2 kwadraat. Dis mos dieselfde as 1 kwadraat op wortel 2 kwadraat, nee.
En 1 kwadraat bly 1 en daai kwadraat and this root are opposites, so that's how I get to this half. Do you guys understand that? Is julle by? Goed. Dit net gou weer skoonmaak. Right? Now the bottom part of this fraction. 1 minus 'n half is mos nou 'n half, nee. En so hy lyk eintlik nou so. Nee. And this part I could go and simplify. 8 op 'n half is actually the same as 16 and then still that bracket. Is julle nog by? Sê gou as ek jou ergens verloor het. Dis 'n ja hierso, ek sien hom sommer. Het ek jou verloor ergens? Is jy nog by? Ek weet dit lyk woes. Maar is jy nog okay of nie? Moet ek gou teruggaan? Enigiemand anders? Okay. Goed. Nou lyk hy al klaar beter want hy is in die vorm van 'n breek. So next step what I'm going to do is I am going to multiply in. Nee. So then I will have 16. Vergeet eers van die geel. Maybe I should take that away. You're going to have 16 plus 16 over square root 2. Is julle reg daar? Okay. Nou begin hy al so bietjie lyk na wat hierbo is. Nee. But the thing is, this last term, daai ene, gaan nog moet verander. Can you see that's in the form of a fraction? Okay, so kom ons gaan rationaliseer gou sy noemer. Hoe doen ek dit? Ons gaan maal mos met wortel 2 op wortel 2. Gaan net daai een term gou daarmee maak. Okay, so if I were to do that, then dan kyk gou net eers hierso. 16 maal met die wortel 2 geef my 16 wortel 2. And at the bottom, that square root 2 times square root 2 will become square root 2 squared, en daai tweekies kanselleer mekaar uit, so that's why I only have a 2 at the bottom. You guys fine with that? Right, now, the 60, oopsie. Nie daar nie, hierso. Daai 16 en die 2. 16 over 2 is actually 8. Sien julle dit? En nou lyk hy presies soos die regterkant. So linkerkant is gelyk aan regterkant, of jy kon net sê equal to right hand side. Lyk dit nou beter as gister, né? Yes. Now where do you get the 60? Which one? This one? Or you mean right here in the beginning? Okay, so if you look at over here, that when we simplify the bottom part, 1 minus a half, that would give me a half. No. So technically it's 8 over a half. And 8 over a half, or 8 divided by half, gives me that 16. Okay. Any other questions? Still all right? Okay, I'm quickly going to skip. Ons vat hom gou weer so stukkie. Okay. Ekskuus, ek weet jy skryf teen nog nie, maar ek sal weer terug. Oh, okay. Okay, ek gaan nou nog gou loer dat ek net eers hom lees. Right, so over here. Again, left hand side looks very complicated. Right hand side, there's only one thing. So obviously, gaan ek met die linkerkant moet werk. Nee. Okay, so I'm going to start with saying left hand side is equal to boord by 15 by dieselfde. Then the 80 I broke up and said that would be square root 16 times square root 5. Nee. Hoekom gebruik ek nou weer daai twee spesifieke getalle?
because I need to get a square number sodat ek vierkantswortel van hom kan kry en 'n wortel kan elimineer. Nee. Okay, goed. And that square root 16 would actually be 4 square root 5 minus 5. En nou wil ek hê jy moet vir my sien dat hierdie tweekies, daar's twee terme en hulle het elkeen wortel 5. So they are like terms, nee. Okay, so 4 wortel 5 minus 1 wortel 5 beteken ek gaan hê 3 wortel 5 at the bottom of that fraction. You guys fine with that? Right? Now, you will see that on the right hand side here, I ended with just a whole number. So I don't want fractions. Maar nou voor ek van daai breek kan ontsla raak, beteken dit, excuse, wacht, daar's 'n extra stapie. The 15 over 3 will become 5 square root 5. Right? Now, my noemer het 'n wortel in, and before I can even try and get rid of the fraction, I've got to rationalize my denominator, right? Rationaliseer jou noemer. And that is why I'm saying I'm going to multiply with square root 5 over square root 5. Is julle nog reg daar? Goed, nou wanneer ek dit gaan doen, gaan jy sien bo die lyn, en dan moet ek eers weer hier kleiner maak. 5 maal met die wortel 5 raak 5 wortel 5. If I multiply the bottom part, square root 5 times square root 5, dit gaan vir my gee wortel 5 kwadraat, and the square root and the square cancels out, so dit is hoe ek kom by net 5 daaronder. Is julle reg daar? Nou wil ek hê jy moet sien dat hierdie twee 5'e, those two 5's, will cancel each other out, and that's how we get to the final answer of just square root 5. So then you can just say equal to right hand side, or linkerkant is gelyk aan regterkant. Either way, you've just got to indicate that what you just proved is that side is equal to the other side. Okay, yes. Ek weet nie. Kom ek sê vir julle so, in hierdie toets is daar nie so een nie. Right? In this test, there isn't. But when we write the term test, or we write exams in June or November, nee, wanneer jy hierdie hoofstuk leer, gaan maar deur dit. Remember, it's actually the same as what we have been doing. We just already know what the answer is. Dis mos maar eintlik wat ons hier doen, nee. Jy werk met die een kant en kry sy antwoord, maar jy weet gelukkig wat sy antwoord al klaar gaan wees, because the other side was given. So it's not really that different from what we've done in the chapter. So that's why I'm saying I do this exercise, because down the line somewhere, they might throw this in as a level 4 question and say, like soos wat ek nou geredeneer het, nee? Hierdie oefeningkie die ander klasse nie gedoen nie, ja. Ja, so hy is definitief nie 'n nou se toets nie, maar ek kan nie vir jou waarborg dat jy nooit so iets gaan kry hierdie hele jaar. Ja. Ja. Want kyk, soos ek sê, dis mos nou, dis als werk wat jy eintlik al gedoen het. So dis hoekom hulle hom mag ingooi as 'n level 4. Okay. Maar is definitief nie 'n nou sin nie. Right, any other questions? Goed, ons gaan nog hersien, nee, maar vir nou wil ek aangaan na die volgende hoofstuk toe. Sê weer? Nee, sorry my liefde. Nee, hersiening doen ons maandag. Ek gee mos nou vir jou die bladsytjie, want jy skryf Dinsdag. Nee, so ek wil vir jou tyd gee dat jy lekker die naweek kan leer, en dat jy kan werk deur daai bladsytjie, en dan maandag, sê weer? Ons gaan hersien, maar ons gaan maandag, want ek moet aangaan. Okay, right. Hoofstuk 2. Yes. Weet nou gee juffrou, ja? Ek weet julle is almal moeg my skat, ek weet